Dr. Insinyur Tri Mulia Hartati MP, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik. Waktu dan jaringan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Prof. Madya Dr. Ahmad Sabudin Arifin. Yang terhormat Ibu Ketua Program Studi, Ibu Agribisnis, Ibu Nina Fatmawati, dan juga Bapak dosen yang sempat bergabung dalam studi ini. Dan yang sangat kami cintai, mahasiswa agribisnis yang pada saat ini ikut dalam kuliah mata kuliah manajemen pemasaran. Mungkin sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof yang sudah bergabung dengan Fakultas Pertanian sehingga bisa melaksanakannya kegiatan ini. Memang kami sangat membutuhkan kegiatan ini, Prof, ya, karena untuk pemenuhan IKU 8 gitu ya, kerjasama dengan program internasional. Dan saya berharap mungkin kegiatan ini bukan hanya sampai di sini gitu ya, bisa berlanjut ke masa-masa yang akan datang, dan juga mungkin bukan hanya di program studi agribisnis, karena kami juga mempunyai 6 prodi, Prof, gitu ya. Selain agribisnis ada program studi agroteknologi, kemudian ada peternakan, kemudian ada perhutanan, ada ilmu tanah, dan ada juga teknologi hasil pertanian. Jadi kami berharap mungkin ini agribisnis juga pembuka gitu ya, membuka untuk bisa bekerja sama dengan universitas yang ada di luar sana, termasuk yang ini yang Prof sekarang duduki gitu. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan IKU 8 kami, gitu ya, Prof. Tadi saya lupa sampaikan, memang saat ini dekan kami lagi sedang tidak ada di tempat. Mohon maaf itu, makanya kami yang mewakilkan. Nah, kan ya Prof ya, kegiatan ini bisa berlanjut bukan hanya sampai di sini saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan secara sambutan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Dan selanjutnya kita langsung saja memasuki sesi kuliah bersama dengan Prof. Dr. Ahmad Sabudin Arifin untuk kurikulum VT mungkin bisa ditampilkan. Baik, silahkan disimak ya. Jadi untuk sebelum kita mulai, saya di sini akan membacakan kurikulum VT dari narasumber kita pada hari ini. Nama adalah Profesor Madya Dr. Ahmad Sabudin Arifin. Beliau berasal dari Department of Logistics and Supply Chain Management, Faculty of Business and Management Science, College University Islam Perlis yang ada di Malaysia. Dan beliau memiliki personal background. Age atau umur saat ini adalah 63 tahun, statusnya adalah marriage, dan juga education atau pendidikan yang pernah ditempuh itu mulai dari tahun 2020, 2015 sampai dengan 2001 ya, maksudnya itu dari bawah. Tahun 2001 di University Science Malaysia. Terus selanjutnya ini bidangnya adalah manajemen. Selanjutnya di tahun 2004 itu ada di University Utara Malaysia. Beliau mengambil program magister ya, manajemen. Dan pada tahun 2015 di University Utara Malaysia untuk mengambil program PhD bidang teknologi operation and logistic management. Dan selanjutnya pada tahun 2020 tetap di University Malaysia Terengganu mengambil postdoctoral management and supply chain medicinal products ya.
Jadi beliau ini merupakan pakar dan ahli di bidang rantai pasok ya, Prof ya. Dan beberapa untuk appointment akademik ada beberapa mungkin bisa dilihat di tampilan oleh mahasiswa dan juga Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas bersama tentang materi yang akan disampaikan oleh narasumber yaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Sabudin Arifin dengan tema Livestock Supply Chain and Marketing Concept, di mana ini merupakan bagian dari mata kuliah manajemen pemasaran. Dan tentu saja kita tahu bahwa di dalam agribisnis itu kita tidak terbatas dalam bidang pertanian saja. Jadi mahasiswa itu juga perlu tahu di sini bahwa kita tidak terbatas dalam bidang pertanian, tetapi di sini akan kita bahas juga tentang bagaimana rantai pasok di bidang peternakan. Kita juga bisa lewat juga dari rantai pasoknya di bidang perikanan, bahkan juga industri. Sehingga kajian di dalam manajemen pemasaran di program studi agribisnis ini sangat luas ya. Dan tidak panjang lebar lagi, saya kira saya persilahkan kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Sabudin untuk memberikan materinya maksimal mungkin 45 menit atau sampai 1 jam. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Waktu jaringan saya persilahkan, Prof. Silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya boleh diikuti ya di sana? Boleh, Suara. Prof. Okey. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Mila Fatmawati selaku koordinator for organize for this session, dan yang terhormat Insinyur Ibu Tri Mulia Hartini merupakan orang the person very important in Fakultas Khairun, especially from agribusiness program. And then a few uh, uh, program coordinator that following our session this morning. Thank you very much for invitation. I will conduct this session in English and bahasa juga ya, Ibu Mila. Bisa ya? Melayu campur-campur. Campur-campur kerana saya tidak begitu mahir dalam bahasa Indonesianya. Jadi saya bimbang. Saya melakukan kesilapan sekiranya saya tidak fasih begitu. So, firstly, I have sent the material to Secretariat in the Khairun University on Agri-Business Program. Then, do I need to share my slides or I will follow Penitia in helping me to highlight the slides? Dipersilahkan, Prof juga bisa share screen dari sana, karena Prof juga sudah sebagai co-host. Saya share saya punya slide lebih mudah ya, Ibu Mila. Ya. Ya. Okey, yang saya kasihi semua students yang bersama dalam sesi ini. Saya problem membuat perkongsian daripada slide sini. Sekejap ya, sekejap. Dari kami saja yang share. Ya, sekejap. Baik ini share materi. Sudah.
Kat mana Azad? Sekejap. I share, new share. Slide belum ada, belum. Sekejap, belum ambil slide. Kena buka dulu sekejap. Sekejap. Sekejap saya cuba cari dalam kerana uh, Sudah kami tampilkan, Prof. oh sudah ya. Apakah sudah? Uh, kalau sudah nanti saya uh, cuman mau sekejap slide saya ada masalah display kat sini. Uh, Macam mana Azad? Dia jadi kecil. Kuat di mana? Okey. Saya tidak dapat lihat Di layar? Sudah ada di layar. sudah dilihat. Sekejap. Oh ya. Screen saya problem untuk melihat full screen. Sekejap. Aduh. Sekejap. Ni. Ni ya. Stop. Mana? Mana slide? Slide saya tak buka lagi. Prof, sudah kami share materinya. Apakah terlihat? Okey, okey. Baik, Oke. okey. So, yang dikasihi the all students, welcome to this session and appreciate for your time and following this session. I will straight away to focus on livestock supply chain and marketing concept that which is part of marketing subject. Sebahagian daripada materi agri business di mata kuliahnya for all students. Welcome for this session. Okay, we go to next. Uh, the introduction for this lecture. What is a livestock supply chain? Livestock supply chain is about for the start from beginning from the farm. From the farm, for example, to set up farm, we need to have in Indonesia they call sapi. In Malaysia we call cow, cattle, lembu, farming stage, and then the journey of livestock and livestock products from farm to consumers. So from the beginning, the farming system get a feed to uh, animal can get a nutritious feed, makanan yang berkhasiat yang baik untuk sapi, dan sapi di-develop, diternak supaya mencapai tahap baik untuk dijual. Normally at the marketing age around 2 years and above bagi sapi jantan begitu, 2 tahun lebih untuk sampai berat 300 kg live weight, berat hidup, dan terus boleh dijual. So the marketing concept here, we need to get the clear picture on the supply chain, especially on cattle, the journey. So the whole supply chain involve producers, for the all stakeholders yang ada kepentingan dalam supply chain ini, daripada producers. Producers include traders, include market, what we call farm. We have a few types. Ada beberapa jenis farm.
The first we call cow farming, sapi diternak untuk didapat anak daripada kegiatan itu dilepaskan secara integrasi. Kalau di Indonesia itu dipanggil Siska, ke ternakan dalam rancangan kelapa sawit gitu, palm oil integration method. Dilepaskan supaya meminimumkan cost bagi ternakan itu, dan ternakan sudah membesar dan dibuat selection bagi yang jantan untuk diteruskan sebagai feedlotting system atau feedlot di grow, di sapi itu diternak dengan dibagi makanan secara intensif, dipotong, dibawa ke farm dan diberi pada sapi, dan sapi ini terus membesar. Then the next, on top of production, we have processing. Processing means that animal we send to abattoir, rumah sembelih untuk dipotong, diproses, and then storage, distribution, and marketing. So the marketing here, we need to focus on two types: marketing for the live animal and marketing on the products, beef and downstream product from a farming system. Okay, go to next slide. The importance of livestock supply chain. So we need to think a broader perspective. Kita lihat secara meluas, secara menyeluruh on economic impact. Kalau di Malaysia, ternakan kita banyak bergantung kepada pengimportan, kerana domestic production is only 20% on cattle. 20%, 20% sahaja di Malaysia on domestic. The rest like poultry, iaitu bagi daging ayam dan untuk non-ruminant, bukan ruminant, we are producing 130%. Means that we are producing more than domestic consumption. Yang selebihnya kita, Malaysia ekspor ke luar negara bagi non-ruminant. Which is ruminant includes sapi, kambing, domba, dan lain-lain, still importing from a foreign country. We are having problem on food security. Dalam keselamatan makanan, Malaysia menghadapi halangan untuk kebergantungan kepada pengimportan. So, ensure availability of animal protein to make sure that we are producing more. So, we need to have a good program to boost our economic activities. Right now, our government still effort to organize the systematic farming in order to increase the animal population, untuk menambahkan ternakan in term of farming system, genetics, and then the feed production, including processing sector. So the quality control to maintain health and safety standards. Of course, we need to make sure our animals up to the standard that set up by government to safeguard our consumers. Animal mesti sihat, dan juga melepasi good practices, good farming practices, that all guidelines provided by this veterinary department of Malaysia. Kalau di Indonesia dipanggil uh, uh, jabatan atau Dinas Penternakan. Kalau Indonesia itu Dinas Penternakan, dan di Dinas Penternakan itu di region-region disediakan kantor penternak, bagi menguruskan urusan extension di peringkat wilayah, di peringkat region, dan juga ada balai penelitian untuk upgrade animal genetic, balai penelitian, contohnya balai inseminasi buatan. Jadi akan lebih
efficient dari segi farming system kalau di Indonesia. Di Malaysia juga we have our own center we call uh, uh, bio bio center to produce semen benih jantan atau bull untuk kegiatan inseminasi buatan. Itu salah satu teknologi supaya dapat increase animal population. Okay, if we go to next, we have more than 20 slides, so we need to go fast. So key component of livestock supply chain. Of course, the key component here start from the beginning daripada awal sehingga akhirnya ke consumers our products from the producers. First supply feed, veterinary services and breeding stock. Dalam penawaran atau supply mesti cukup dari segi processing makanan untuk sapi, veterinary services dari segi ubat-ubatan dan juga extensionnya termasuk vaksin dan juga vitamins, multivitamins, dan breeding stock, especially on the genetic. We need to have a good bulls, a good breed. In Malaysia, we have Brahman cross. Kalau di Indonesia itu sapinya rata-rata sapi Bali, sapi tempatan yang kaki putih. Dan kebanyakan sapi di Indonesia itu usaha sama dengan Australia. Australian government is very good networking and collaboration with Indonesian industry player. So I have experience went to uh, Sydney, Canberra, and Melbourne. They said that Indonesia is growing by apply the all collaboration from Australia government. It's good to upgrade the genetics and so on. And seterusnya production, farming practices, amalan ladang itu kalau di Malaysia mempunyai dua sistem, yaitu intensif dan juga ekstensif. Kalau intensif itu dibagi di cut and carry system, maksudnya di uh, bekalan makanannya, fodernya dipotong dan dibawa ke farm dan terus dibagi kepada animals dalam farm kita. Dan the next untuk sistem yang lain, sistem usaha sama plantation. Kalau di Indonesia itu SISKA, kalau di Malaysia itu dipanggil sistem integrasi, dilepaskan dalam tanaman kelapa sawit supaya ternakan itu dapat makanan rumpai daripada weeds dari perkebunan itu, plantation itu, dan dapat mengurangkan kos pembajaan untuk plantation dan meningkatkan kadar berat badan dengan mendapat bekalan makanan secara percuma, free grazing. Ini akan meminimumkan kos per unit dan producers akan mendapat keuntungan yang lebih berbanding dengan skim intensif. Next, dalam the whole supply chain ini, we need to go next on slaughtering, abattoir, rumah sembelih. And then on the abattoir here, with slaughtering, we need to have a good specification. If you follow Australian government, they has SCAS, peraturan international protocol disyaratkan oleh Australia dengan persetujui praktisnya yang diamalkan di Australia supaya animal kita yang disembelih itu good, is hygiene and suitable for human consumption. And then go to next meat processing, proses itu daging. Daging diproses, disimpan di dalam suhu dan temperature yang baik. Dan juga dalam dairy processing bagi susu, produk susu daripada produk ruminan juga diproses. For the whole supply chain, next go to distribution. This marketing section here is very important. Start to distribute and go to transportation and storage logistics. So marketing has a big role here.
how to organize properly. And then the marketing, a sales channel, pricing, and promotion. So the marketing person need uh, to have a good system. In Malaysia, if you go to poultry, ternakan ayam, uh, uh, we have a good contract farming system. So you are producing the product, and then will be buy back by the integrator. Means that the marketing, you have no problem. You have a good agreement, ada perjanjian bersama, ada kontraknya bersama pengeluar dan juga pembekal makanan, termasuk juga uh, pembeli ataupun buyer ini sudah ada kontrak dengan producers. So it's good. The sales channel for uh, uh, beef, for the cattle or sapi, in Malaysia we don't have that kind of system. I have no idea in Indonesia, but in Malaysia we go next to develop more efficient in farming system. We need to organize that. Kerajaan pemerintah Malaysia sedang merancang untuk mengadakan sistem pemasaran yang baik bagi ternakan sapi. Kerana sapi amat penting bagi domestic production in terms of pricing and promotion. So right now in Malaysia, we frozen meat is cheaper than locals sapi. Uh, Whereas the local products, especially beef, um, the price is much more higher. The all hotels and restaurant are preferring get frozen meat. They are not really interested to buy the locals beef because local beef is very expensive, mahal, harganya tinggi. Dan if I'm not mistaken, harga beef per kilo in Malaysia and Indonesia is almost the same. Harga lebih kurang sama bagi daging tempatan. And then the marketeers for the promotion, we need to go for the next area on the promotion. How to uh, uh, organize is based on the nature of the industry. In Malaysia, we are different. Ya, bisa follow atau saya terlalu terlalu lambat, Bu Mila? Iya, saya tidak dengar. Bisa, Prof. Iya. Oke, alhamdulillah. Bisa laju sikit ya? Silakan lanjut. Oke. Kita teruskan next slide, next slide untuk teruskan livestock production system. As I said, the intensive farming, high input and output feedlot dairy farm. Here, the high input means kita kebergantungan kepada bahan input yang terlalu tinggi, termasuk juga benih sapi dan juga makanan. Which is output based on this system, kita boleh plan our production. Nanti. And then feedlotting, we have got from local producers, anak sapi jantan, kita akan terus mengadakan feedlot dan kita akan hasilkan lembu yang berkualiti dengan makanan yang baik. Dairy farm, we get uh, now we importing dairy animal from Australia and New Zealand. And then we rebreed Malaysia, we call Mafriwal. Uh, uh, Malaysian Shahiwal dan juga Frisian crossbred. So we don't have genuine breed from Malaysia. We import from a foreign country. Compared to extensive farming, low input and grazing on natural pastures. Dalam skim ini sapi bisa dapat makanan percuma dari integrasi
Mixed farming combines crops and livestock farming. Ini kaedah penternakan, which is basic for marketing subject. We go to next to see more clear on this. Next slide, please. So processing and value addition, the primary processing, slaughtering, milk, and pasteurization. Untuk ternakan sapi, bagi daging, selepas slaughter, kita tak ada local downstream processing. And kita tak ada producing a downstream hamburger, nugget, and so on. Because yang slaughter tempatan ini masih tidak mencukupi. Yang ada pun mungkin low quality meat akan dihantar kepada downstream. Milk pasteurized, diproses susu untuk dijual dalam pasaran tempatan. We are having problem to get more milk in Malaysia. Still, it's still not enough. Not enough, tidak kecukupan di Malaysia. Secondary processing, meat cuts, dairy product, cheese, yogurt. Ini adalah berkaitan dengan processing daripada daging menggunakan primary cut, itu cutting international standard, such as sirloin, tenderloins, silver side, and so on. But for domestic products, for domestic cattle, we don't have yet on meat special cut. We are importing from foreign country untuk daging wagyu dan sebagainya untuk restoran tempatan, juga bergantung pada import. Termasuk juga dairy product, cheese and yogurt, we need to still depends on import. We have a good farm in Malaysia, which is Farm Fresh. They are producing for local consumption, but downstream still limit. We have a limitation. We need to boost more industry to increase our animal population. Value addition, branding and packaging and quality certification. This is important to marketing because branding kena perlu products reliable, customer certified, and packaging juga menentukan quality bagi products dan juga certification that awarded by the authorized agency from government. Pihak pemerintah akan memberi contohnya di sini veterinary health mark, iaitu agensi dinas peternakan ini akan certified that products is safe and not harmful, selamat dimakan dan juga hygiene. So here, the veterinary department is very important to monitor this production from local industry. Okay, we go to next. Distribution and logistic. So the transportation this is a few a type of stock control that we can practice. Live animal process products. For live animal, normally they practice just in time. The marketing, the control system, just in time, they arrange to get buyer, and then once animal ready, they directly supply to the buyer. Ini menjimatkan masa dan juga delivery time on the marketing. And process product, which is refer to downstream, setelah menjadi bahan hasilan daripada penternakan ini, hasilan daging dan hasilan susu. The marketing department play a role to distribute all products to the consumers. Cold chain management, maintaining temperature sensitive product. So that's why in Malaysia right now we don't have a complete what we call logistic system that can control the temperature. Kita perlu ada cold truck, perlu ada truck yang mengawal suhu supaya dapat menjamin mutu daging dan didistribute to our people in all area.
But in Malaysia, since we don't enough product domestic, so the coal truck system is not established yet. In future we will do that in Malaysia. Di masa depan akan diadakan coal truck untuk mengdistribusi hasil daging ini kepada uh, uh, consumer. Because this is a very sensitive product, termasuk juga susu. Kita perlu uh, menyediakan infrastruktur yang sesuai, the good infrastructure and basic to protect the all quality for meat and dairy products. Challenges in right now infrastructure, perishability and spoilage risk. So as we know that the susu ini perishable product, jika tidak dikawal dengan baik dia akan rosak. Begitu juga daging. We need to have a good system to quality control dan juga tempoh masa distribution itu mestilah fast delivery. And then we need to get feedback from customer. The bottom line is customer satisfaction. Sekiranya customer is not satisfied, customer tidak puas hati, so our business will not sustain in future. So we need to make it efficient in operation management, and then supply chain management includes efficiency in marketing section. So we go to next slide. The marketing in livestock supply chain, we have a few types. Pertama, direct marketing, farm to consumer, daripada ladang terus kepada consumer. And then farmers market. Farmers market in Thailand, they practice the producers bring their animal to the market. Kalau di Thailand bawa animal ini ke market, then they will negotiate and berunding untuk tentukan harga dan freely can get animal from the market. The same like Indonesia, I think I have seen a few in Jakarta. Bila korban itu sudah dekat, ternakan itu dibawa ke kota-kota dan saya ada namanya, ada satu term dipanggil sistem itu dan ya Ibu Mila, saya tidak mendengar suara. Please open mic. Ya, di Indonesia itu. Ya, tidak tidak dengar Ibu Mila. Ya, tidak dengar. Tak apa. Sistem itu diamalkan di Indonesia bila dibawa ternakan ke kota dan pembelinya dapat bekalan yang daripada pembekal. So next, retail channel. So retail channel especially refer to products, daging dan juga downstream termasuk hamburger, sausage dan sebagainya bawa ke supermarket and then the butcher shop. Butcher shop kalau di Australia itu di set up the system like outlet. Dalam outlet itu dibawa all products. Dalam produk itu consumer dapat pilihan dalam bentuk fresh di dalam seperti showroom and then very hygiene and very good cutting system, cutting type, bentuk daging yang amat baik. Kalau di Malaysia kita belum ada special cutting. Special cutting ini untuk steak dan sebagainya menjadi culture di negara barat. Tapi di Malaysia sapinya dipotong dan dijual dengan harga 1 kg, tidak ada special cutting. Semuanya sama saja. Dan kita di Malaysia juga masakan resepi untuk masakan daging cuma kari sama goreng sama rendang, tidak ada masakan lain sepada itu. So in future we need
to look at this special cutting. So we can what we call kita adakan pelbagai jenis keratan daging. So consumer have uh, uh, a few types, beberapa jenis untuk dibeli. Tidak seperti sekarang hanya membeli daging sahaja. Tidak ada a special cutting. And then during transformation digital era right now, online sales, e-commerce platform for meat and dairy product is still at the beginning stage in Malaysia. Belum ada established company yang benar-benar menjalankan secara online, ya, bagi produk daging. So in future we will have a good database. Kalau di Australia itu ada NLIS, National Livestock Identification System. So ternakan itu, sapi itu dapat di traceability-nya dapat diketahui daripada ladang mana, dari ibunya siapa, bapaknya siapa, ladangnya di wilayah mana, di region mana, di kabupaten mana. So in future that system we need to apply in Malaysia to make it efficient. Kerana di Indonesia juga sudah bermula di dalam skim Siska untuk memberi identifikasinya kepada ternakan supaya ternakan ini dapat di trace daripada mana datangnya. Dan sekiranya berlaku food poisoning dan sebagainya, so we can easily trace that animal which area come from. So the marketing strategies on a branding, promotional campaign, and labeling in livestock industry. This is at the beginning stage in Malaysia. So we need to have a good system on in future. So but now our farm is scattered all over the country, but not really good system. Belum baik lagi sistem di Malaysia. Dan kita akan upgrade supaya pengurusan farming lebih terjamin dan lebih memberi impact kepada production di Malaysia. Okay, go to next slide. The challenging in livestock supply chains here. This slide refer to a Malaysian scenario. Animal health and welfare, disease outbreak and ethical practices. Ternakan mestilah terjamin segi kebajikannya, termasuk jangan menyeksa ternakan dan juga kesihatan yang baik. Penyakit yang berlaku, outbreak disease can be prevented, dapat dicegah supaya jangan berlaku sebarang penyakit berbahaya seperti foot and mouth diseases, anthrax disease, skin disease, and so on a few. Ethical practices means that perlu memberi penekanan kepada etikanya penggunaan perubatan, ubat-ubatan, vitamin, vaksin dan sebagainya. Jangan simply put antibiotics menggunakan secara berlebihan dan membahaya kepada manusia yang menyebabkan adanya berlaku dari segi immunity terhadap antibiotik kerana menggunakan antibiotik secara berleluasa dengan tidak terkawal. Ini tidak baik, ya. It's non-ethical practices. So we need to look at this carefully. Supply chains efficiency, high cost and resource management. Right now, we having problem to get good workers, skilled workers, supaya dalam for the whole supply chain itu kita dapat menjimatkan cost. Kerana dalam farming, we need to have good skilled workers to manage. We need to maximum the person who involved in farming, but we need to apply more technology to monitor this production so that from the supply chain perspective, we can reduce costs and we can make more profit. Sustainability issues, environmental impacts, and carbon footprint. So here are much serious di negara
negara Eropah, kerana carbon footprint ini menjadi world agenda. So, but in Malaysia, uh, right now, I think compared to Indonesia too, we are in the same level. Environmental impact. Now we need to think on kita akan kurangkan pencemaran daripada sektor peternakan ini. Normally, waste, yeah, and the carbon footprint. In future, yes, we need to follow the international protocol, the international requirement in order to achieve the sustainable development goal. This is really all important. The market fluctuation, price volatility, and consumer preferences. So here, disebut tadi, marketing section perlu melihat lebih serious, especially on the raw material for animal feed, bahan pangan. Kalau Indonesia itu bahan makanan untuk animal feed. Indonesia, maybe you have a good lahan area, kawasan lahan yang dapat menjadi tempat sumber makanan ternakan. Tapi di Malaysia now we are not enough uh, to get good tonnage or fodder quality. We have that problem. And then consumer a preference. Look at your product, which is in Malaysia, we are focusing to export uh, what we call animal-based product for a few cluster bagi plantation company yang mempunyai cukup infrastructure. Then the rest yang selainnya ladang-ladang kecil akan dikonsolidate dan di-manage secara lebih efisien supaya dapat more production lagi. A few challenges lagi termasuk guna tanah dan juga redundant regulation, undang-undang guna tanah yang banyak bertindih dan perlu harmonization in the law in order to make it good environment for industry grow. Juga kita melihat kepada sudut undang-undang terhadap penggunaan tanah dan juga bagi keperluan industri untuk bertambah maju. Okay, go to next slide. The trend and future prospect. So in future, Malaysia right now we are focusing on technology adoption, especially on Internet of Things, menggunakan digital system, blockchain. In order to practice a blockchain, we need to have a good foundation in data. We are now need to build good database so that the traceability can. Halo, dia punya. Iya. Iya, Ibu Ila. Tidak, belum. Itu tadi hanya apa? Salah tekan. Yeah. And then the sustainability practices, organic farming, zero waste processing. So here we look at issues and prospect. So zero waste processing, the byproduct we use for animal feed. Maksudnya bahan buangan daripada pertanian, contoh kulit kelapa sawit, kulit koko, kulit nanas, kulit dan lain-lain jagung dan sebagainya. Farming waste kita gunakan untuk ternakan. So changing consumer preference, shift towards organic and plant-based product. In Australia, they have two system. Red Meat dipanggil Red Meat Association. Di daging lembu yang berasal dari makanan rumput dan ada daging lembu yang ternakannya tidak makan rumput, makan green, jagung dan sebagainya. So here in future organic base is very important. The consumer more conscious on health dari segi kesihatan.
yang makan makanan dari tumbuh-tumbuhan ini more uh, uh, nutritious and healthy, lebih sihat dan without mix with the synthetic, tidak bercampur sintetik termasuk bahan kimia. So in future, a plant-based product is it can be a good selling point. In Australia right now, they are focusing on this. They are selling a good product from organic base. So, okay, I need to go fast because time constraint maybe now right now 12:53 in Malaysia. So masa 45 minit dibagi tahu tadi dan go to next panitia, mohon untuk percepatkan slide ini. The supply chain and marketing strategy for beef cattle product. This is analyzing the beef industry from farm to consumer based on Malaysian scenery. Okay, go to next. So here, right now, overview of the case study that I did from this data get from the Malaysia the authority in 2022. Dalam tahun 2022, Malaysia contribute 1.24 bilion ringgit GDP yang merupakan livestock industri ternakan ini menyumbang sebanyak 1.1% to the national GDP. Maksudnya 1.1% datangnya daripada animal industry. Beef is a significant source of animal protein. Animal protein maksudnya makanan daripada hasil protein ini bergantung kepada animal, lembu dan juga ruminan lain. Consume 60% daripada population. But domestic supply falls short of demand, leading to high import dependency. As I said, kita banyak kebergantungan kepada import kerana self-sufficient kita is below. Then it's only 20%. So that's why we need to get from outside, from foreign country. So here to see how important animal industry. Our marketing section need to go deep and study what the effort can help this situation, especially on locals player, industry player. Okay, next slide. The cattle production, cattle population in 2020, tahun 2020, Malaysia had cattle population is only 699,424 head. Ada 699,424 ekor sahaja lembu di Malaysia dalam tahun 2020. Hopefully that we can increase this population. Local meat production was 41,379 metric tons dalam tahun 2020, contributing 20.7% of the total national beef consumption. Okay, kita hanya dapat mengisi sebanyak 20.7% daripada total beef consumption penggunaan daging di Malaysia. Self-sufficiency Malaysia, bovine meat iaitu daging lembu dan kerbau, the self-sufficient rate has declined. Kita menurun, falling from 23 to 0.6% dalam 2015 kepada 14.7% in 2022, meaning 85.3% of the beef and buffalo meat supply had to be imported. You see how big, more than 80% need to be imported from foreign country. It's very serious. So that's why for the whole supply chains, the livestock industry in Malaysia need to be strengthened, especially on the player and then marketing, including the all related agencies in government authority. Okay, go to next.
The self-sufficient Malaysia bovine meat, uh, rate has declined, falling. This is repeating, I think. This is repeated what I have explained just now. Demand for meat, the in Malaysia was valued at 2,315.8 million USD dalam tahun 2022 and expected to reach uh, 3049.4 billion in 2030 USD, US dollar. You see, we need to have a good plan to achieve this. Beef consumption is significant source of animal protein and consumed by more than 60% of the population. Rakyat Malaysia 32 juta dan 60% kebergantungan untuk mendapatkan bekalan daging. So that is very important to produce more beef domestically. Import dependency, Malaysia relies heavily on imported beef and buffalo meat and meat demand, which a significant protein sourced from Australia, Japan, Argentina, United States, and Singapore. Kebergantungan ini dari negara luar amat besar, 85%, as explained previously. So look at this next slide, Panitia. So the challenges and opportunity peluang dan juga cabaran di masa sekarang dan juga in future. Shortfall in domestic supply. Kita amat memerlukan a good player. The domestic supply of beef and buffalo meat falls short of demand, leading to high reliance on import. Sekiranya player tidak join, kurang investor dalam industri ini, pengimportan akan terus berlaku dan akan menjadi lebih besar. Ini akan menjadi threat ataupun ancaman in industri, ancaman kepada industri and ancaman kepada government to safeguard our food security. Focus on innovation. There is a need for beef cattle producers to adopt innovation like artificial insemination, biosecurity, and integration technique to improve beef production. So in supply chain, on to be efficient, kena perlu keterlibatan ke semua related agency supaya dapat contribute more efficient. Need to improve efficiency. There is an opportunity to improve technical efficiency in beef cattle farm in Malaysia, including marketing. The marketing need to organize a good system, such as we call cloud system, yang menggunakan sosmed atau social media dalam marketing, membantu kelancaran bagi produk daging supaya consumer mudah dapat daging. Right now we don't have that system. Kalau ada sekiranya ada hub dari segi marketing section dapat matchkan buyer and seller. Maksudnya based on good system, kita tahu di mana ada supply dan siapa buyer. Marketing section need to look into this. Circular economy, exploring the potential implication of circular economy concept in livestock production could be lead to better waste management and resource utilization. This is more on focus on organic system dan juga melihat kepada kepentingan production konsep baru yang lebih mengutamakan mengurangkan pencemaran dan juga meningkatkan production dengan mengambil kira bahan buangan yang kalau boleh zero waste management and a good system in farming, including farming, processing, distributing, marketing, and consumer
aware on the food safety, keselamatan makanan yang selamat dan juga baik untuk digunakan oleh consumers. Okay, next. So key factors in the beef supply chain, breeding and rearing cattle farming operation mestilah baik dari segi proses breeding, membekalkan anak benih dan juga peternakan. Feedlot and finishing producers kena a good system in feedlotting and finishing, produce a good animal, growth and fattening means that ternakan dapat membesar dengan baik, dengan keperluan makanan yang cukup. Processing and slaughtering, meat production and processing. Here for the whole supply chain, slaughtering is very important to see the hygiene and selamat dimakan dan disimpan dengan baik, dan juga on distribution and logistic, transport and storage, a good transportation system, cold storage system, and deliver to consumer in time and can reduce delivery time and manage to have the good transportation system. And number 5, retail and consumer sales channel. Sales channel, orang marketing section need to innovate the new system in the new era to get a good channel to boost our marketing and build up branding and packaging and quality, including transportation system. That is need to look at that seriously in future. Okay, next kita melihat juga kepada uh, bagaimana kaedah menyelesaikan problem yang berlaku. Teknologi in traceability sebagai contoh disebut tadi, ladang mestilah mempunyai sistem yang baik supaya daging yang kita beli itu kita dapat tahu daripada mana asalnya, daripada mana ladangnya, kabupaten mana dan di region mana, supaya jika berlaku uh, food poisoning, jika berlaku melibatkan kualitinya tidak baik, dapat dibagi feedback kepada producers. Sustainable practices must be follow the requirement that from the government authorities, such as uh, uh, good manufacturing practices, good farming practices, good practicing ini menjadi akan bertanya. Sekejap ada message, mahasiswa akan bertanya. Silakan tulis pertanyaan kalau resign. Okay, marketing for beef ini sekarang tidak menjadi isu utama lagi, kerana kita dalam fasa di Malaysia dalam tempoh untuk memperkenalkan strategi baru. But as for now, we don't have any system that we call good practices. Tak ada lagi dalam marketing. Okay, next. The understanding the market, consumer preference, tengok orang marketing faham sangat bagaimana melihat kepada consumer yang fokus kepada organic base, ataupun ternakan yang memakan rumput, grass fed dan premium cut, dan juga pemotongan daging secara keratan istimewa seperti sirloin, tenderloin, knuckle, silver side, top side. Ini ada kaedah special cuttingnya, ada protokolnya di negara-negara seperti Australia dan juga di US dan juga Argentina. Bagi negara pengekspor utama dunia ini, mereka ada mempunyai special cut tersendiri. And market segmentation and target consumers. So we need to understand this, and we need to cluster accordingly. So the marketing can improve the system supaya lebih baik membantu industri untuk grow di masa hadapan. Okay, next.
Branding and product differentiation. Branding strategies for beef product. Ada beberapa jenis produk yang berasal daripada ternakan ini yang mengeluarkan daging. Contohnya keratan istimewa itu perlu dibagi, um, uh, perlu adakan strategi supaya dapat supply kepada demand yang sepatutnya. Perlu ada forecasting yang baik untuk melihat demand in future. Berapa besar permintaan di masa hadapan. Certification and quality assurance ini seperti certification on halal, certification on hygiene seperti veterinary health mark, and free disease product dan sebagainya, need to look at seriously supaya dapat membantu consumers mendapat bekalan daging yang selamat dan bersih. Okay, go to next. The marketing channel melihat keadaan domestic in Malaysia right now. Frozen meat easily can get from supermarket, and then the Tesco, the Lotus, dan juga dapat fresh meat dapat daripada butchers, online sale, and direct to consumers. Direct to consumers, especially on live cattle, bagi ternakan hidup sahaja untuk direct to consumers. Wholesale versus retail marketing. So look at this on marketing. You as a student marketing in animal products, a student must think, broaden your thinking to see industry grow. Kita tengok macam mana marketing can help industry better in future, especially on livestock. Wholesale is simple. So you get animal, you advertise that you have an event to sell animal, so you can get a buyer from who interested to get animal. Okay, next, pricing strategies. So on marketing, look at the cost-based, value-based, and competition-based pricing. Impact of production cost and market demand. Look at that. You do forecasting on demand. You can organize to get to know how big market segment to get value-added product, and then impact on production cost based on input that you are using in operation your farm to get good input. Of course, a very high price, and then at the end can affect your cost per unit, and profit can be lower. So look at that, the impact of production cost as a whole from the whole supply chain from the beginning, from the breed, farming system, slaughtering, storing, processing, and on production, input, transform to the final product. Look at that stage. And then after that, slaughtering, storage, distribution, transport, and later that one on the not for production. That one on process after slaughter. Look at the farming from the beginning to produce the animal. That one's important, including operation. So once you get the product, so marketing play a big role that stage. Okay. Next, promotion and advertising. Here on digital marketing, this is the marketing student is very good in this area. How to do promotion by social media, websites, or traditional advertising, TV, radio, and printed materials distribute to
what we call information to our customer. Influencer marketing, like you have a good uh, what we call ada duta produk, dan you boleh organize, and then dalam promotion ini perlu mencari kaedah yang baik untuk menjamin pemasaran produk kepada pengguna. Marketing student, you are good in this. Try to think in the livestock perspective, how to play a role in marketing section. Okay, next. Masa boleh lagi ke buat Ibu Mila? Sekitar 5 menit lagi. 5 minit lagi only. Okay. Terima kasih. Sustainability on ethical marketing. The importance of sustainability in beef production. Here, the important is not on marketing, but on production. Kena perlu mencari kaedah yang baik in future untuk sustain. Consumer demand for ethically sourced meat, here marketing important. Mengajar consumer bagaimana perlu ethically sourced meat, means that mendapat produk daripada ternakan dengan mengambil kira ethical practice. Perlu beretika kalau dalam kehidupan biasa, kalau dalam hari-hari kita perlu berakhlak, perlu ada akhlak yang baik. Dalam ternakan juga perlu ada ethics, atau kita panggil animal welfare, mengambil kira kebajikan ternakan itu sendiri. And then of course sekarang ini kalau mendapat bekalan daging daripada lembu yang stres, dikurung dalam tempat sempit, makanan yang tidak baik, consumer juga akan tidak mahu terlibat dalam keadaan itu. So that's ethical is important too. Okay, next. All right, the last slide, this article just now. So we have a room to cater a few questions, maybe, because thank you, Bu Mila, and then now I give back to you to handle this session. Thank you. Ya. Baik. Baik, terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan, Prof. Luar biasa, materinya sangat menarik sekali, memberikan pemahaman tentang rantai pasok supply chain di bidang peternakan pada hari ini. Meskipun itu nanti bisa diterapkan untuk semua bidang, seperti itu. Ya, jadi kita tahu bagaimana dari hulu sampai hilir ya, semuanya bisa disiapkan agar bisa menjadi pelanggan menjadi puas atas ketersediaan bahan baku atau semuanya, begitu. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bisa dari line Zoom, bisa memberikan raise hand, atau juga dari kelas ini yang akan mahasiswa akan bertanya, Prof. Mungkin ada beberapa penanya, dipersilahkan. Ya, baik, silakan. Saya cuba menjawabnya, Bu Mila. Bagaimana caranya untuk biar bisa lihat? Yang mana yang Halo, Fadil. Yes, yes. Thank you very much for the chance is given to me. My name is Sukmawati. In distribution and
Bagaimana, Prof? Apakah bisa terdengar? Saya tidak dapat mendengar Bu Oh iya, Mila soalannya. Ya, baik. bunyi ada Ulangi gangguan bunyi ya. pelan-pelan. Kalau bisa ditulis pun tidak apa Bu Mila. Kalau Thank you very ditulis di much for the chance it chat given ya. to me. In distribution and logistic activities, there is a concept of just-in-time. How is it implemented in Malaysia to support the availability of the supply chains to support port security? Thank you. Oke, saya bisa Ah, tangkap yes, yes, yes. pertanyaannya. I have got Jadi that begini, question. eh, dalam konsep rantai pasok, tadi Prof menyebutkan ada konsep untuk akan persediaan bahan baku atau yang lain, ada namanya just in time. Ya. Oke, JIT. Selanjutnya, tadi pertanyaannya adalah bagaimana konsep tersebut bisa diterapkan sehingga mendukung ketahanan pangan yang ada di Malaysia. Seperti itu. Silakan, Ya. Prof. Ya. Oke, thank you. Oh, ada satu lagi? Ya, Sekalian aja. Ya, 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 bisa. Megan. Oh iya, Prof. Sekalian ada satu lagi. Silakan. Okay, thank you very much for the chance it given to me. My name is Normega Chobepara. First of all, I'm sorry because my English is bad, but I'm trying my best. And in my question, how do livestock farmers in Malaysia deal with price change and shifting consumer preference to stay competitive in local and export market? Okay. Okay. Okay, thank you. So I have got that question, Bu Mila. Lanjut dulu. Tanya dulu ya, dibatasi 3 orang dulu. Iya. Ada lagi soalan ya? Satu lagi, Prof. Okay. Iya. Oke. Introduce myself. My name is Sylvia Ningtyas Masuku. Related to the previous discussion, I want to ask about how to ensure the availability to safe and quality animal protein for poor and vulnerable communities. Oh my God. Please repeat availability on. Repeat again. Repeat, Pelan-pelan. please. How to ensure the availability to safe and quality animal protein for poor and vulnerable communities. Okay, I got that. Oke, Prof. Question. Bisa ditangkap pertanyaannya? Ya, alhamdulillah bisa. Oke, baik. Okay, good. Silakan. Yang pertama itu tadi menanyakan tentang konsep JIT, just in time, dalam ketersediaan pangan atau ternak dalam hal menjamin ketahanan pangan. Yang kedua adalah untuk bagaimana menjaga perubahan harga dan juga selera konsumen supaya tetap bisa bersaing di pasar lokal dan juga ekspor. Kalau yang ketiga tadi, mudah-mudahan tidak salah, bagaimana menjaga kualitas dan juga keamanan daging untuk warga miskin gitu ya? Ya, seperti itu? Oke. Demikian, Prof. 3 mahasiswa. Mereka bertanya dalam bahasa Inggris. Ya. Okay, good. Alhamdulillah, very a good question for those who ask for these three. Let me go one by one. The first JIT, just in time. Just in time method is one of the inventory control for products in operation management, including in supply chain, part of marketing subject too. Just in time dilaksanakan di Malaysia for cattle. For example, we are doing importing animal from Thailand, for example, for live cattle, the ternakan hidup. Before we going and check animal in Thailand, sebelum itu
we need to arrange the all buyer in Malaysia. How many buyers want to get product? Means that want to get cattle that imported from Thailand, from foreign country. So just in time means we do arrangement properly. Once the cattle come from Thailand reach Malaysia border, in Malaysia we have 2 points in the northern region in Bukit Kayu Hitam, Kedah State, and Padang Besar, Perlis State, and one more in Johor, Pasir Gudang, by port, by port. But in northern Malaysia, we have land transport from Thailand. So we arrange just in time means that supplier ready to supply us. We fix the date when that animal will reach Malaysia, and the buyer come in and collect the animal at the border. No need to keep the animal in any warehouses or any transit area. Just get arranged properly. Supplier supply accordingly, and the buyer come and pick up together with transport, and the truck will get animal from this importer in Malaysia. Itu praktisnya just in time. Bu Mila untuk menjawab soalan student pertama tadi itu. Ya, baik. Ya, harap menjawab. And then on a question from student number 2 on price, dari segi harga untuk compete between the local products, which is domestic product from Malaysia industry, compared to foreign country imported material like frozen meat. As I said, untuk harga, sememangnya harga daging tempatan ini amat mahal, dan pengusaha-pengusaha restoran, pengusaha hotel, dan pengusaha-pengusaha yang menjalankan bisnes tidak sekali-kali menggunakan daging lokal, tidak membeli daging tempatan. They are depending on imported meat. Sebab harganya murah, lingkungan harga RM15 hingga 30, which is compared to local fresh meat, local sapi tempatan harganya RM40 lebih. Tetapi dari segi preferensinya, memang ada pengguna isi rumah yang mahu daging tempatan, yang mengisi kluster isi rumah yang membeli daging tempatan. It's not only this daging tempatan, even daging yang 100 gram harga RM500 pun ada. Itu niche bagi wagyu meat. Ada klusternya. Jadi dari segi competition berkenaan harga ini tidak timbul. Yang sekarang perlu tingkatkan adalah pengeluaran daging. Itu jawapan nombor 2, Bu Mila. Bagi jawapan student nombor 3 berkenaan availability untuk safe quality bagi produk, Malaysia mengenakan beberapa peraturan supaya producers follow good farming practices, mengeluarkan bahan ternakan yang selamat dan bersih. Itu melalui proses penyembelihan di rumah sembelih yang diiktiraf oleh kerajaan, dan juga mempunyai cert halal supaya menjamin harga, menjamin kualiti produk, dan pengusaha mendapat membekalkan products according to specification and quality that requirement from the government authority. The enforcement unit will check every day to make sure that production follow everything that government want. That to quality control on the product. Untuk menjamin pengusaha-pengusaha kecil dalam industri, normally in future pengusaha kecil ini tidak relevan lagi. So
from onwards, they will go on the big scale and the new tech, termasuk teknologi baru. Itu kesemua jawapannya Bu Mila untuk soalan yang ditanyakan. Terima kasih. Harap menjawab. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada yang mau bertanya dari Zoom. Disilahkan. Bumin, Ya. saya bisa masuk. Halo, Iya, ya bisa. Boleh mendengar. bisa? Iya, bisa. Bisa dengar, Bumin? Iya, iya. Oh, Ibu Wati. Silakan, langsung saja. Iya, terima kasih Bu Mila, Bu Dodi. Selamat siang menjelang sore. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya warahmatullahi hormati wabarakatuh. Pak Prof. Shihab. Kebetulan saya salah satu tim pengajar manajemen pemasaran bersama Ibu Fatmawati Kadas. Pak Shihab juga saya sudah kenal waktu kegiatan fundraise ya yang di Unhair Iya, ya. Jadi mungkin udah keliling Maluku Utara ya, mungkin hanya Ternate Tidore tapi udah sampai, udah melihat kondisi geografis kita ya ada di wilayah Maluku Utara. iya. Ya mungkin saya bisa sharing sedikit Pak Prof. Shihab. Mungkin saya tidak sejago mahasiswa-mahasiswa kami itu pintar bahasa Inggris Pak Prof. Iya, benar. Ya. Tapi saya menggunakan bahasa Indonesia saja Pak Prof. Iya. Iya, iya. Iya, sangat menarik sekali dengan tema marketing in livestock supply chain, bagaimana pemasaran dalam rantai pasok peternakan ya, ternakan bagian dari pertanian umum. Nah, dalam serangkaian, kalau kita tahu serangkaian supply chain ini dalam kegiatan yang bertujuan untuk memindahkan eh, komoditi ya, barang produk ke tangan konsumen ya, tentu akan melalui beberapa lembaga atau banyak lembaga yang kita lalui. Di sini saya sharing sedikit Pak Prof. Ya. Kita wilayah Maluku Utara itu kan wilayah kepulauan ya. Lihat dari kondisi geografisnya itu adalah wilayah kepulauan. Pak Ya. Prof bisa dengar Pak Prof? Iya, bisa, bisa. Oh iya Saya iya. saya amat menarik tentang soalan ini. Ber, Beringinan benar untuk ya untuk tahu ya. Iya, Silakan, iya. silakan. Ya. Iya, terima kasih. Jadi Ya. saya ulangi, eh, Maluku Utara eh, berdasarkan wilayah geografisnya ya kita wilayah kepulauan, banyak pulau di sini. Sedangkan sentra produksi kita, khususnya pertanian, peternakan itu berada di luar Pulau Ternate, di kota Ternate, Tidore. Itu yang paling banyak di Pulau Panjang, Pulau Halmahera. Mungkin kemarin Pak Prof datang ke Ternate hanya untuk menginjakan kaki ke Ternate dan ke Tidore ya, tapi belum sampai ke Pulau Halmahera. Disitulah sentra-sentra produksi pertanian kita. Tentu juga khususnya peternakan juga ada di luar daerah. Nah, di sini ada kebijakan pemerintah atau regulasi yang mengatur supply chain atau rantai pasok komoditi maupun olahan komoditi produk pertanian untuk sampai pada eh, sentra pemasarannya, yaitu ada pada kota Ternate. Di sini kami eh, kalau melihat itu ada beberapa kendala, ya mungkin pemerintah sudah memberikan regulasi tapi tanpa diawasi atau melalui pengawasan khusus atas supply chain yang ada atas produk pertanian. Karena di sini kita menginginkan bahwa bagaimana produk atau komoditi itu
melalui rantai-rantai pasok yang ada untuk sampai ke tangan konsumen itu dengan secara efektif dan efisien. Tapi saya melihat bahwa di Maluku Utara, terutama untuk di pulau-pulau dari pulau ke pulau, bukan karena jaraknya yang jauh, tapi karena terhalang oleh pulau darat, air daratan. Jadi untuk transportasi itu ya tidak sekaligus kayak satu daratan untuk bisa produk itu bisa sampai pada tangan konsumen. Ya. Nah, dengan tentunya kita harus punya planning yang bagus untuk supply chain produk pertanian itu sampai pada tangan konsumen. Terutama untuk bagaimana mempromosikannya. Tentu ya saat ini sudah ada secara digital marketing untuk secara online. Tapi kita untuk di Pulau Halmahera itu di pelosok-pelosok itu jaringannya belum sempurna. Itu. Jadi terkendala di situ. Apalagi kita tahu komoditi pertanian kan mudah rusak ya. Gitu. Nah, kemudian berikutnya berkaitan dengan aktivitas itu ada penjualan, kemudian distribusi, kemudian bagaimana bisa memastikan bahwa konsumen itu akan mendapatkan produk rantai yang panjang itu sampai pada tangan konsumen itu dengan baik, tapi tidak mengurangi dari nilai harga atau biaya yang harus dikeluarkan harga yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk tersebut. Nah, di sini saya minta mungkin Pak Prof bisa sharing bagaimana regulasi atau kebijakan yang diatur oleh pemerintah Malaysia yang berkaitan dengan supply chain itu sehingga produk-produk yang ada sampai pada tangan konsumen tidak mudah rusak, tetap mempertahankan kualitasnya dan juga harga yang bisa dijangkau oleh konsumen. Ya, mungkin itu saja Pak Prof. Mungkin bisa sharing kebijakan yang ada. Mungkin kita bisa memberi uh, Ya. masukan kepada pemerintah kita, khususnya pemerintah Maluku Utara. Ya, terima kasih Pak Prof. Ya, makasih Ya. banyak Pak Prof. Ya. Makasih clear. Ya. Oke, terima kasih Bu Wati. Ya. Beliau Oke. adalah tim pengajar dengan Prof juga di Iya, dalam iya. manajemen. Ya, Ya, Alhamdulillah baik. silakan Prof. Ya, Alhamdulillah baik sekali Ibu Nurdianawati tim teaching dalam materi agribusiness ini dalam subjek marketing ini. Saya seperti Ibu Nurdianawati sebut tadi berpeluang juga menghadiri conference di Khairul University dan menginap di Ternate dan pernah ke Pulau Tidore dan ke Halmaheranya saya belum sampai, tetapi harap ada peluang nanti saya juga akan ke sana lagi bersama dengan mungkin bersama student PhD saya nanti ke sana sekiranya ada peluang. Jadi isu yang dikongsi Ibu Nur Dianawati tadi juga saya dapat membandingkan keadaan dari Kepulauan Maluku itu dengan Malaysia. Tetapi nature-nya Kepulauan Maluku lebih ekstrim ke geografiknya dibanding dengan Malaysia. Di Malaysia pengalaman untuk supply chain dalam sektor peternakan ini kita ada beberapa pulau di sekitar Malaysia yang pernah pemerintah kena pasti untuk mengadakan usaha peternakan bagi membantu pengeluaran seperti Pulau Langkawi dan juga di Kedah dan juga Pulau Perhentian di Terengganu. Tetapi dalam supply chain konsep, kedua-dua tempat ini tidak efisien, tidak reliable dan tidak dapat survive dan tidak sustain dalam ladang-ladang peternakan yang diadakan kerana logistik kos yang tinggi dan juga tak ada available area untuk input makanan ternakan. Jadi compare to Maluku, sekiranya Maluku mempunyai area yang baik untuk mendapatkan bekalan makanan seperti ladang jagung, jagung
sebagai sumber makanan ternakan yang available. Mungkin pemerintah dapat melihat availability area yang membantu pengeluaran makanan bagi ternakan. Sekiranya ladang di organize di tempat yang kebergantungan makanannya daripada luar. Pengalaman di Malaysia di Langkawi itu tidak sustain. Perlu melihat kepada uh, uh, melihat kepada cost of production. Jadi consumer sanggup membayar. Ini international belanja. Iya. Tunggu itu lagi. Consumer sanggup membayar lebih, tetapi melihat kepada jenis produk. Sekiranya produk can offer more quality, consumer can pay more. But in term of cost per unit production, dari segi viability supply chain, we need to look at holistic perspective. Ibu Nur Dianawati. Buat masa sekarang saya tak ada case analisis di Malaysia yang boleh kongsi sama Bu Dianawati. Maybe in future, if I have got this case analysis case study, maybe can compare with North Maluku area. Ibu Nodiana belum bersedia lagi untuk mengupas dari segi requirement supply chain di kawasan North Maluku itu, kerana North Maluku geographic areanya juga perlu dilihat kesesuaian dan juga ketersediaan pemerintah untuk membangunkan industri di sekitar kawasan itu, Ibu Nur Dianawati. Iya. Harap saya dapat bagi input kepada Ibu. Terima kasih ya, insyaAllah. Iya. Terima kasih, Prof. Iya, sama-sama. Oke. Iya. Terima kasih Bu Nur Wati. Ya. Prof, saya tanya apakah masih ada waktu untuk Prof? Terserah Ibu Mila. Saya dari segi materi saya sudah Oh ya, habis. oke. Dan Beberapa mahasiswa ya, masih ingin bertanya. Ya, masih jadi ingin. mungkin berapa Ya. orang? Kita batasi 2 saja. Masih ada 5, tapi kita batasi 2 saja ya, Prof. Iya, ya, bisa. Oke, disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu Mila Fatimawati. Yang terhormat Pak Profesor Dr. Ahmad Sahbudin. Saya Emriat Mansur, mahasiswa agribisnis. Di sini saya ingin bertanya, a few years ago, ada sebuah penyakit yang namanya FMD, or foot-borne disease, or Indonesian we call mulut dan kuku, penyakit mulut dan kuku, yang menyerang ternak seperti sapi, kambing, dan lain-lain. Sehingga menyebabkan gangguan supply chain or meat stock. And my question is, how to overcome this situation so that in Indonesia or Malaysia or the other country can save the meat stock or supply chain, keep saving. Thank you so much, bro. Hope you understand. Bisa ditangkap, Prof? Iya, bisa. Terdapat penyakit apa tadi, mulut dan kuku yang beberapa waktu lalu pernah menyerang ternak, baik itu di Indonesia maupun di negara lain.
bagaimana caranya untuk menjaga kualitasnya sehingga ketersediaan rantai pasoknya juga bisa terjaga di situ ya. Ya, Seperti itu tadi pertanyaannya. Satu baik. lagi, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Tahrun dari program studi agribisnis, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat, narasumber yang sangat-sangat luar biasa, Pak. Menarik pembahasannya. Uh, saya ingin bertanya, tapi saya berangkat daripada contoh kasus yang kemudian saya dapati di lapangan, Pak. Terkait dengan strategi pemasaran uh, produk ayam potong. Nah, yang contoh kasus yang saya dapati di lapangan itu di di Maluku Utara sendiri, khususnya di Ternate, ada beberapa pengusaha yang berusaha di bidang peternakan, namun terjadi kendala di dalam pemasarannya karena ada produk-produk supply yang masuk dari luar daerah, Pak. Nah, sehingga ada beberapa pengusaha itu mereka sudah tidak melanjutkan usaha mereka. Nah, pertanyaan saya, Pak, di dalam situasi ini atau di dalam permasalahan ini, kira-kira bagaimana strateginya untuk uh, pengusaha lokal ini bisa aktif kembali untuk mendapat ya untuk bisa menyeimbangi pengusaha-pengusaha luar daerah terkait dengan pemasaran produk ayam potong ini, Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mila, mohon izin untuk menjawab, Bu Mila. Tadi pasokan daging antar luar dengan dalam ya. Oh, untuk pertanyaan kedua tadi, Prof, pertanyaannya adalah untuk peternak lokal di Maluku Utara ataupun di Ternate ini biasanya itu kan juga ada pasokan daging dari luar kota Ternate. Nah, sehingga ditanyakan hal ini tentu saja menjadi sebuah permasalahan bagi peternak lokal berkaitan dengan harga dan juga bagaimana pemasaran karena bisa jadi yang dari eh, apa namanya luar itu memberikan harga yang lebih murah begitu. Jadi ada persaingan di sini untuk yang lokal dengan ketika ada pengadaan daging dari luar kota Ternate atau Maluku Utara. Sepertinya begitu ya? Iya. Oke, demikian pertanyaannya. Silahkan ditanggapi. Ya, Prof, Bu Mila mohon untuk menjawab ini permasalahan yang dari student pertama tadi berkenaan dengan penyakit foot and mouth disease, penyakit mulut dan kuku, ya. Okey, di Malaysia soalannya dari student bagaimana mengatasi masalah penyakit mulut dan kuku ini. Di Malaysia, uh, the big ancaman daripada penyakit kuku dan mulut sudah berlaku daripada amat lama, daripada tahun 90-an sehingga kini. Tetapi apa yang perlu dibuat, kesan kepada penyakit mulut dan kuku ini, uh, uh, hasil ternakan kita tidak dapat diekspor kerana di bawah WHO, World Health Organization, tidak membenarkan negara yang affected foot and mouth disease ini hasil ternakannya dikonsum oleh pengguna luar negara. Luar negara tidak akan membeli produk kita. Alhamdulillah, kita tidak ada masalah untuk menghantar luar negara kerana bekalan tempatan itu tidak mencukupi. Itu tidak timbul. Soalnya sekarang bagaimana mengatasi penyakit kuku dan mulut ini atau foot and mouth disease ini. Kita pihak pemerintah, Dinas Peternakan di Malaysia mengadakan vaccination program, iaitu suntikan ke semua ternakan sapi
pencegahan dengan vaksin mencegah penyakit kuku dan mulut ini. Apabila semua ternakan disuntik dan diberi tanda pengenalan, tanda ID, maksudnya ternakan yang ada pengenalan sahaja yang dibenarkan sembelih untuk kegunaan konsumer. Ternakan yang tidak mendapat suntikan vaksin mencegah penyakit mulut dan kuku ini tidak dapat dijual dalam pasaran tempatan. Manakala lembu yang tidak disuntik ini tidak ada pengenalan. Jadi semua pengguna, semua pengusaha perlu menyuntik. Dengan suntikan ini, kesemua ternakan selamat daripada jangkitan. Sekiranya berlaku jangkitan, animal yang disuntik ini tidak mendapat penyakit. Konsepnya seperti mencegah vaksin COVID. COVID disuntik kepada manusia yang sihat. Jadi bila COVID menyerang, dia tidak menyerang manusia yang telah mendapat suntikan. Ancaman di Malaysia adalah melalui ternakan masuk daripada negara luar, daripada Thailand. Australia free FMB. Tidak ada penyakit kuku dan mulut. Kita boleh import daripada Australia, ternakan hidup. Tetapi bagi Thailand, Malaysia mengamalkan ternakan daripada Thailand perlu dimasukkan kepada kuarantin, quarantine station. Di kuarantin itu diberi suntikan dahulu dan dilihat ternakan bebas daripada penyakit, ternakan tersebut dibenarkan masuk Malaysia untuk kegunaan tempatan. Jadi dua strategi ini, dua kaedah ini, ternakan di Malaysia, lembu, kerbau, kambing dan juga biri-biri diberi suntikan supaya selamat digunakan. Dan Alhamdulillah kaedah ini terus berlangsung sehingga hari ini. Dan begitulah kaedah untuk menangani ataupun mencegah penyakit kuku dan mulut ini. Saya harap menjawab soalan yang pertama tadi, Bu Mila. Ya, kaedah. Okey, next soalan nombor 2 terkait dengan strategi pemasaran bagi pemasaran ayam potong di Ternate. This is the basic strategi. Strategi yang basic digunakan dalam permasalahan seperti ini melihat kepada supply chain. Sekiranya pengusaha daripada luar dapat menawarkan produk dengan harga lebih murah, bermaksud cost of production daripada luar itu lebih murah daripada lokal. Ini statement yang student beri tadi. Bermaksud untuk overcome masalah ancaman kepada pengusaha tempatan perlu build up database supaya mengenal pasti how big production dalam Ternate itu bagi pengusaha tempatan. Berapa besar pengeluaran yang ada. Sekiranya pengeluaran yang ada itu cukup untuk demand dalam Ternate, mungkin sudut quality dan juga packaging dan juga advertising boleh membantu dari melawan ancaman daripada pengusaha luar. Supaya build up consumer relationship. Supaya consumer itu loyal kepada produk tempatan. How to get loyalty daripada customer? Ini orang expert marketing kena fikirkan. Sama ada dari segi labeling atau marketing, dari segi goodwill dan juga beberapa kaedah yang perlu dilaksanakan dalam marketing strategi. Bermaksud pengusaha luar tidak mempunyai peluang untuk masuk produk dalam pasaran tempatan. Setelah pasaran tempatan ini, pengusahanya mengenal pasti apakah value added yang dia dapat offer kepada consumer dan consumer mendapat produk dan loyal kepada produk tersebut serta repeat again. Dia tidak akan membeli produk daripada luar. Contohnya kita loyal kepada produk Toyota car. Jadi ayo offer produk lain daripada Toyota, contoh daripada Volvo, daripada Mazda dan sebagainya. Consumer yang loyal pada Toyota tetap pada Toyota. Build up customer relationship di Ternate supaya local
producers ini mempunyai advantage uh, dengan keadaan tersebut, pengusaha luar tidak lagi mengancam kepada pengusaha nanti. Itu quick idea yang boleh menjawab soalan daripada student tadi, Bu Bila. Terima kasih. Itu saja. Baik. Terima kasih atas jawaban tadi atas pertanyaan mahasiswa, Prof. Sangat menarik dan sebenarnya masih banyak sekali yang ingin bertanya. Hanya saja kan kita terbatas oleh waktu. Saya kira tadi sudah cukup dari perwakilan mahasiswa yang bertanya karena materi yang sangat menarik dan luar biasa begitu, Prof. Jadi sebelum diakhiri, saya ambil kesimpulan dulu dari materi yang sudah Prof sampaikan bahwa dalam kaitannya dengan supply chain atau rantai pasok yang memiliki beberapa tahapan mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, pengemasan, penyimpanan, pengiriman, distribusi, dan juga penjualan yang akhirnya nanti berakhir pada konsumen, ini memiliki tujuan yang pastinya adalah untuk meminimalkan biaya, untuk efisiensi biaya, dan juga tidak lain adalah untuk kepuasan konsumen. Sehingga semua pada saat produk atau jasa yang diinginkan itu selalu tersedia tepat waktu. Dan untuk sebuah perusahaan dapat juga meningkatkan keunggulan kompetitif dan juga keuntungan atau profitabilitas. Nah, itu adalah tujuan dari sebuah bisnis yang pastinya ketika membuat sebuah usaha selalu menjaga pasokan-pasokan ketersediaan semuanya, mulai dari bahan baku sampai barang jadi, agar dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Demikian, Prof. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Kita berikan aplaus dulu untuk Prof. Ahmad. Terima kasih. Atas kami dari Fakultas Pertanian mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas waktu yang sudah diluangkan. Saya kira nanti semester berikutnya akan kita lanjutkan lagi kerjasama ini. Dan sebagai penghargaan dari kami sampaikan sebuah sertifikat penghargaan untuk Prof. Ya, silakan. Ini adalah sertifikat penghargaan kepada Profesor Asosiat Dr. Ahmad Sabudin Arifin karena sudah memberikan materi dan sebagai narasumber pada kesempatan hari ini. Kami doakan Prof dan keluarga selalu sehat, panjang umur, dan akan ada kesempatan lagi untuk bisa kembali ke Ternate, jalan-jalan ke Tidore lagi. Waktu itu Fundraise tahun 2019 kalau tidak salah. Ya, Prof. Demikian, terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Prof. Silakan. Mohon izin, suaranya Prof. belum terdengar. Alhamdulillah, terima kasih. Suaranya jelas sekarang ya. Tadi ada gangguan line. Suaranya dah okey sekarang ya, Bu Mila. Sudah. Okey. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Bu Mila, temuan rakan materi partner dosennya di Indonesia, di Khairul University Agribusiness Program. Dan kasihi the all students, all dosen, take care and semoga sihat semua. Saya juga mengharapkan sesi ini, peluang yang diberikan. Terima kasih sekali lagi dan saya juga berhasrat sekiranya ada conference yang diadakan di Khairul University
InsyaAllah saya akan sampai bersama student-student PhD di sini sekiranya dia ada peluang di masa hadapan. Dan hopefully that we can do collaboration later. Again, kita sambung lanjutkan kolaborasi ini dan kemungkinan sekiranya dipersetujui pihak pengurusan tertinggi universitas mungkin perlu ada MOU-nya selepas ini dari segi kolaborasi tentang penelitian dan juga kembangkan business area dalam penelitian termasuk juga matching grant dan sebagainya bagi melanjutkan pertalian Khairul University dan juga Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin Perlis, Malaysia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja.